मनु नमस्कार आशा कर समस्ते भल थे खूब खुशी थे तेबे ए भिडियोटी प्योरली एजुकेशनल पर्पज पाए आमे जदि आपण मानकर कौन लीगल इश्यू उठुची बा किछि लीगल इश्यू आसुची ताले जने भल लीगल एडवाइजर ठारू आपण मतामत नेले निश्चय भल हम एथिरे आमे केवल शिखिबा जे ड्रीम 11 भली जेतेक ऑनलाइन गेम अच्छी गेमिंग प्लेटफॉर्म अच्छी सेगुड़िक केते लीगल ओडिशा रे बा इंडिया रे तार पर आलोचना करबा तेबे अनेक समय प्रश्न उठे जे ड्रीम 11 भली जे राताराती कोटिपति बनाई दउथुवा एमती किछि बेटिंग ऐप अच्छी जाकू बेटिंग ऐप कहा जाए परोक्षरे याकू गैम्बलिंग बोली मध्य कहा जाए तेबे ई गैम्बलिंग पाई बेले बेले आमे गैम्बलिंग और गेमिंग भितर फरक आमे जानि पारंते नाही तेबे ये होची प्योरली गैम्बलिंग गैम्बलिंग अर्थ जोठी आमे बिना कसरत रे फिजिकल कसरत रे किछि पैसा आमे इनकम करि पाउचंदी करिवार सुजोग पाउचंदी ताको प्योरली गैम्बलिंग कहा जाए किंतु वर्तमान समय रे ई गेमिंग और गैम्बलिंग भितरे किछि भी ग्रे एरिया नाही अर्थात प्रायतः मिसी गलानी ए कथा समान हे गलानी एथरे आउ किछि अनेक पार्थक्य नाही अर्थात गेम भी आकु गैम्बलिंग को मध्य परोक्ष रोटे गेम बोली कहा जाउची काहेना एठी कहा जाउची बा जुक्ति दर्शा जाउची एथरे मध्य किछि मेंटली प्रेशर पउची लोक किछि मेंटली इन्वॉल्व होउचंदी केवल फिजिकली वर्क कले जे गेम नुह मेंटली गेम मध्य बा मेंटली वर्क मध्य मेंटली आईक्यू मध्य आपनकर प्रभाव पकाय गेम को तेनु एथरे मध्य सब किछि होउची तेनु ए भीतर गोटे छोटिया ग्रे एरिया रोची जोटी कि आमे को बुझिवार अछि ता होची लीगल मैटर को नेकी अनेक समय प्रश्न उठे जे ଏହା ओडिसा रे लीगल की जदि आमे ड्रीम 11 खेलुचंदी बा आमे आउ किछि फैंटासी गेम खेलुचंदी क्रिकेट जो प्ले चलछि आईपीएल पर भी जे कोनोसी प्ले होची सेथरे इनक्लूड अछि जे आपण गोटे ड्रीम 11 बोली गोटे ऐप डाउनलोड करचंदी एवं सेथरे आपनकर टीम बाछुचंदी एवं टीम भितरु आपण कैप्टन वाइस कैप्टन बाछुचंदी ये बाछुआ भितरे जदि सेही प्लेयर माने भलो खेलुचंदी सेही मैच रे ताले आपण को अधिक स्कोर मिलुची एवं आपण आकर्षणीय पुरस्कार जितुचंदी एपरकि 3 कोटी 10 कोटी पर्यंत पुरस्कार मिलुची कोटी कोटी टंका पर्यंत लगेबे केते टंका मात्र सीए क्लेम करूची 49 और 50 टंका रो मिनिमम आपण लगे कि मध्य कोटिपति हेई पारियो बोली कहूची जहा द्वारा अनेक युवक आकर्षित होई कि युवक युवती बा युवपीढ़ी आकर्षित होई कि ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बा गेम प्रति आकर्षित होई कि से माने अनेक टंका मध्य हरौचंती के सुइसाइड मध्य करूचंती तबे आमे ए कथा को आलोचना करबानी आमे आलोचना करबा जे लीगल इश्यू कथा जे ऑनलाइन गेमिंग एक्ट ओडिशा बा ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट ओडिशा सेथिरे कहा जायतिला जे जेतिकी गैम्बलिंग एक्ट रहउची गैम्बलिंग खेल रहउची गेम रहउची सेथि पई आपन को दंड भोगिबा को पड़िबो 1 मास रु 6 मास पर्यंत दंड जदि आपन से गैम्बलिंग रे रहिचंती बा जुआ जदि कहबा आमे जुआ ये एक्ट तयारी हितिला से समय जणा नथिला एमिति किछि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आसीबो जोथरे अनेक लोक गेम खेलिबे आउ एठी एक दुविधा बा द्वंद्व उपजीव तेणु से समय सीधा सीधा कहला जो जुआ खेल होची जो थे कि कौन सी बुद्धि विवेक खर्च करा पड़ोनी हठात आपण राजा हो पारे ना हठात भिकारी हो जापरेंगे ये प्रकार खेल जमीक कि रास्ता कट जो ताश खेल हो प्लेइंग कार्ड्स ताश खेल हो आउ कि जुआर विभिन्न अच्छी घोड़ा रेस रे आप बैटिंग लगाउछन ये घोड़ा जितले मोर 500 टका 1000 हो एगुड़ा हारे कम हम इत्यादि क्रिकेट पाई मध्य बैटिंग लगे जो जुआ लगे तो सबु खेल पाई जुआ लगी पारे किंतु ये जो ऑफलाइन कथा कह जाइथिला या एक्ट रे ऑनलाइन गेम कथा कह जाइथिला पुणी जेतो ए कथा नै कि अनेक पीआईएल दाखल हला कोर्ट मानकरे सुप्रीम कोर्ट गोटे डिसीजन देले जे जदी गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस करके से दुई भाग कर देले जदि गेम ऑफ चांस भितर आसुची आपनकर गेम ताल ता होची इलीगल बा गैम्बलिंग रे जीवो बा जुआ रे जीवो जदि गेम ऑफ स्किल ले आसुची आपनकर खेलटी ताहले आपनको प्रूफ करिया पड़िबो जे आपनकर खेलटी गेम ऑफ स्किल की जदि दक्षतार खेल की ना सुजोगर खेल जदि दक्षतार खेल होची ताले एठी आपनको कोन करा जीवो ना एठी माफ करा जीवो बा क्षमा करा जीवो एहाकू गैम्बलिंग रे रखा जीवो नाही जेमिति कि आपन जदि ड्रीम 11 कथा कहिबे ताहा गोटे प्रकार गेम ऑफ स्किल खेल बोली ड्रीम 11 तार वेबसाइट रे लिखिछि एवं एहाकू मध्य सुप्रीम कोर्ट मानि नैछि तेणु आपन को ड्रीम 11 खेलिबा हेले
କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ବା ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡର ଭୋଗତାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଇଲିଗାଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ଆକ୍ଟ ହେଉଛି ଟୋଟାଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟାଟର, ଯେମିତିକି ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି ତିନିଟା ବିଷୟବସ୍ତୁ କଥା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟର ଇସ୍ୟୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କନକରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପିଓରଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ଭିତରେ ଯାଉଛି। କାଲି ଓଡ଼ିଶା କହିବ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ୟାକୁ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ଭିତରେ ନେବି, ଆପଣ ସେ ଗେମ୍ ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଗେମ୍ ଅଫ୍ ଚାନ୍ସ କଥା ମୁଁ ମାନିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିୟମ ବଦଳି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରେ ଯଦି ଆପଣ ଡ୍ରିମ୍ ଇଲେଭେନ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାକୁ କହିଛି ଯେ ଏହା ଗେମ୍ ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏହାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରିଲାକ୍ସ କରାଯାଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖେଳିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦକ୍ଷତା ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ବା ନିয়োଗ ହେଉଛି। ମାନେ ଆପଣ ଏଥିରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ଏଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଖେଳାଳି ଭଲ ଖେଳିପାରିବ, ତାକୁ ଆପଣ ପିକ୍ କଲେ। ଏଇ ଟିମ୍ ଆଜି ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିବ, ତାକୁ ଆପଣ ପିକ୍ କଲେ। ଆପଣ ଆଦୌ କିଛି ନ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହା ଗେମ୍ ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ରେ ଯାଉଛି। ଗେମ୍ ଅଫ୍ ଚାନ୍ସ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଆଜି ଲଗେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଆଜି ଯେ ଗୋଟେ ତାସରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏମିତି ହାତର ଦି ହାତର ଦିଟା କିଛି ଜିନିଷ ଧରିକି କହିବି ଯେ ଏଇ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ହାତରେ ଗୋଟେ ହାତରେ 2 ଅଛି, ଗୋଟେ ହାତରେ 1 ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯଦି 1 ବାଜିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଉଠେଇବେ, ମୁଁ ହାତ ଏମିତି କରି ରହିବି, ଆପଣ ଜଣେ ବାଛିବେ, ଜଣେ ଏ ହାତ କି ସେ ହାତ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଯଦି ଆପଣ ବାଜିଗଲା କୌଣସି ହାତ ତାହେଲେ ଆପଣ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୋତେ, ଯଦି ନ ବାଜିଲା ଆପଣ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତ এই প্রকার এক প্রসেস, কেবল জস্ট প্রসেস বলে ମୁଁ କହିଲି। এইটা হচ্ছে গেম অফ চান্স, অর্থাৎ এতে আপনার কিছু স্কিল আবশ্যক নাই, কিছু নলেজর আবশ্যকতা নাই, জ্ঞানরে কেবল আপনার সट्टा মারিলে, আপনার বাজি মারিলে, আপনার জুয়া মারিলে, বাজিলে লক্ষপতি বা কোটিপতি, ন বাজিলে ভিখারি। এই টাইপের গেমকু গেম অফ চান্স বলে কুহযাগলা। এইটাকে ହିଁ সুপ্রিমকোর্ট পুরা ব্যান করছি। এইটাকে ହିଁ বর্তমান ওড়িশা সরকার নেই আগুক চালছেন। ভবিষ্যতের যদি গেম অফ চান্স বলে প্রমাণিত হুয়ে, ড্রিম ইলেভেন বলি ফ্যান্টাসি গেম, কিছু বি ক্রিকেট গেম, তাহলে আপনার মধ্যে জেল হওয়া পড়িপারে। যদি গেম অফ স্কিল ভিতরে তার মানদণ্ড বজায় রখুছি, তাহলে আপনার খেলিপারে। তাহলে ইয়ে যে কথাটি আপনার বুঝা দরকার এবং গেম খেলা বেড়ে সতর্ক রহা দরকার। হ্যাঁ মুঝে কই রখিবি, অনেক পিলা ভুলে নিজের ধন সম্পত্তি টঙ্কা পয়সা হরাই বসুচ্ছেন, সেপ্রতি ধ্যান দেবে যে ভুলে কৌশি অনলাইন গেম খেলা পূর্ব অনেক থর চিন্তা করতু, অনেক থর ভাবতু। আপনার হার্ড আর্নিং মনি, কষ্টার্জিত ধন গোটে চুটকি চাল যাইপারে। এই কষ্টার্জিত ধনকু আপনার গোটে চুটকি হরাইয়া এই অনলাইন গেম কু এক মাধ্যম করতু না। জীবনে গোটিয়ে রাতে কোটিপতি হওয়া, ধনী হওয়া আপনার সমস্ত কষ্টার্জিত ধনকু এইথে লগাতু না। গোটিয়ে গোটিয়ে সেকেন্ডরে আপনার তলিতলান্ত হয়ে যাবে এবং ভিকারি হয়ে যাবে। সেতবে জীবন দুর্বিষহ হয়ে যাব, সুইসাইড করার বাট খুঁজবে। তবে ইয়ে সব দূরেই রুহতু বলে এই ভিডিওর মোর বার্তা। কেবল এই ভিডিওর লা এজুকেশনাল পর্পজরে যে কেবে আরম্ভ হলা বা এই জিনিস কোন আধার রয়েছে, কেমিতি ইয়াকু ডিভাইড করা যায়, কেমিতি পার্থক্য করা যায়। এবং ওড়িশা কেবল নুহ, ওড়িশা আসাম ভଳି অনেক স্টেট মধ্য ইয়াকু ব্যান করছেন। অনলাইন গেম কু পিওরলি ব্যান করা হয়েছে। কিছু স্টেট মধ্য ইয়াকু ব্যান করে না এপর্যন্ত, যে সেমান কହୁଛନ୍ତି যে জুয়া খেললে চলিব ইত্যাদি করিকি চালছি। ধন্যবাদ। যদি ভিডিওটি ভালো লাগিছে তাহলে লাইক নিশ্চয় করিবে।